Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, Hungary must hold on to the Western culture that our King Saint Stephen has bound our fate to, said János Áder, the President of Hungary, in his festive speech on the occasion of August the 20th. The President of Hungary recalled the words of Sándor Márai at the inauguration ceremony of military officers. Hungary can only thrive and remain in the new Europe if it insists on quality. There is no way to be mediocre. The head of state told the soldiers that peace and security for our country can only be ensured in a peaceful and secure Europe. Hungary has received a heart and the European conscience from Saint Stephen. Our first king knew that the preservation of Western civilization was a prerequisite for maintaining peace. We are a member of NATO, but it is very important for Hungary to be able to carry out its tasks independently, as the Washington Treaty also states that each country needs to build an adequate, powerful military service, said Defense Minister Tibor Benkő. According to the minister, not only NATO but also Hungarian people can expect that the Hungarian defense forces have capabilities that guarantee protection. Tibor Benkő agreed with the suggestion that many of us misunderstood the NATO membership for our country because they think that now Hungary does not need a strong military force because it is protected by a strong alliance. The minister drew attention to the fact that NATO's strength depends on the military capabilities of its member states, which requires that all countries focus on peace and security. In his festive speech on the occasion of the inauguration ceremony of military officers on August the 20th, Tibor Benkő said that peace is a delicate phenomenon and should be protected. Bernadett Széll resigned as co-president of the Hungarian political party LMP and as leader of LMP's parliamentary group as of September the 15th. This was confirmed to hvg.hu by a party member requesting anonymity. Széll explained the details in an interview given to the magazine Magyar Hang, according to HVG. The direct cause of Széll's resignation was a series of decisions of the Ethics Committee in which serious fines have been imposed on the party's own candidates, which he found very unjust, undeserved, and politically unviable. Széll said that the political community should not treat their own people like this, and this behavior in the Green Party is totally unacceptable. I do not want to work in a system where taking responsibility is punished and warding off responsibility is rewarded. The Italian Minister of Transport, Danilo Toninelli, called for the opening of the ports of EU member states to divide the 177 asylum seekers who have been waiting in Lampedusa for 4 days in Italian waters, whose vessels are not allowed to berth by the Italian government. Asylum seekers were taken over by the ship called Di Chiotti by the Italian Coast Guard near Malta, but Malta did not accept them either. The Italian ports remain closed for Di Chiotti too. Danilo Toninelli, the politician of the Five Star Movement, stressed that Italy had saved lives again, while Malta's behavior was unacceptable, and therefore the EU should impose sanctions on them. Italian Interior Minister Matteo Salvini also joined the case. Europe either decides to seriously assist Italy, or we will have to do something that eventually break the smuggling business, meaning we will accompany back the people found on the sea to the Libyan ports. While the latest survey shows that the CDU support before the upcoming Bavarian and Hessen provincial election is declining, the party secretary Annegret Kramp-Karrenbauer ruled out cooperation with the radical left-wing party Die Linke and the anti-immigration party AfD. Instead of disintegration, Germany's largest party, with some 14 million voters and 426,000 members, wants to put an emphasis on cooperation. This is the message of the decision taken at the leadership meeting of the Christian Democratic Union CDU, led by Chancellor Angela Merkel, according to which new political platforms, such as the conservative Wertunion, which criticizes Merkel's politics, or the Liberal Central Union, are not recognized formally as a party. Although their existence has become a reality by now, the leading Berlin party does not want separate organizations, said Annegret Kramp-Karrenbauer, the former Prime Minister, President of Saarland, currently Merkel's right-hand person, who could later become a candidate for the post of the Chancellor. Shots were fired from a moving car at the U.S. Embassy in Ankara. Some of the bullets fired hit a watch house, but nobody was injured, reported the Turkish news television Habertürk and CNN Turk.
The attackers fled the scene. The relationship between Washington and Ankara has become particularly tense in recent weeks after the United States has imposed sanctions on Turkey for demanding release of an American pastor. Andrew Brunson was arrested after a failed coup attempt in 2016 and is accused of spying and terrorism, which Washington says is ridiculous. The pastor led a small Protestant congregation in Izmir. The situation in Turkey is exacerbated by the fact that the Turkish lira has lost more than 35% of its value against the US dollar since the beginning of the year, and Washington punished Turkey with customs duties. To curb Iranian aggression and make every effort to prevent Tehran from having nuclear weapons are still the most important issues in the Middle East, said Benjamin Netanyahu before meeting with John Bolton, the US Security Advisor. Bolton said that the issue of Iranian nuclear weapons and ballistic missile programs was also important for the United States. He also said that Israel and the United States faced great challenges in the last 6 months. The Israeli Minister of Public Security relaxed the requirements for obtaining a permit to keep weapons for civilians who previously served in the Israeli Defense Forces. The new criteria signed by Gilad Erdan, Minister for Public Security and Strategic Affairs, on Monday significantly extended the scope of those who are allowed to have weapons, and in principle more than 500,000 additional Israeli civilians may request access to the firearm on these grounds. The Ministry of Public Security is counting on 30,000 new applications in addition to the 145,000 licenses already issued for the past 3 years. The declared purpose of the decree is to improve direct responses to terrorist attacks, but it has been criticized because of the danger it involves, as it could make criminals access to firearms and suicide much easier. Israeli authorities have launched an investigation into the recent burial of an Israeli Arab terrorist who was killed on Friday as he tried to stab a border guard in the old town of Jerusalem. The 31-year-old Ahmad Mohammed was trying to stab officers stationed near the Temple Mount on Friday afternoon, who shot and killed him. No Israeli soldier was injured in the attack. Mohammed's family and the city al-Fam, where he lived, later claimed that he was mentally ill and should not have been killed. On Monday, the police released Mohammed's remains to the family on the condition that they abided by the police's restrictions on the funeral of terrorists. The Mohammed family agreed to this condition, but despite the promise, on Monday night fireworks illuminated the city, signifying the joy of recovering Mohammed's body, and hundreds of people attended the funeral. And finally, for the weather, on Saturday, a cold front will reach our country, which will cause rain showers and storms at several places. In the western part of the country, the northwestern winds, while in the eastern parts of the country, the southern winds will become strong, while the temperatures will be around 32 to 34 degrees, while at the feet of the Alps, the temperatures will only reach 22 to 24 degrees in the afternoon. On Sunday, in the western part of the country, the temperatures will be below 20 degrees, but in the east, more than 25 degrees are to be expected. Rain and rain showers and mainly thunderstorms can be expected all over the country, but especially in the east. The northwestern winds will be stormy in the western part of the country. On Monday, the temperatures will drop significantly in the east as well. For further news, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Ungarn muss an der westlichen Kultur festhalten, an der unser König Stephan I., der Heilige, unser Schicksal gebunden hat, sagte der ungarische Staatspräsident János Áder in seiner Rede anlässlich des Feiertages 20. August. Der Präsident von Ungarn erinnerte an die Worte von Sándor Márai bei der Einweihungszeremonie von Militäroffizieren. Ungarn kann nur gedeihen und im neuen Europa bleiben, wenn es auf Qualität besteht. Mittelmäßigkeit ist keine Alternative. Der Staatspräsident sagte den Soldaten, dass Frieden und Sicherheit für unser Land nur in einem friedlichen und sicheren Europa gewährleistet werden können. Ungarn hat von Stephan I. ein Herz und ein europäisches Gewissen erhalten. Unser erster König wusste, dass die Erhaltung der westlichen Zivilisation eine Voraussetzung für die Erhaltung des Friedens ist.
Wir sind ein Mitglied der NATO, aber es ist sehr wichtig, dass Ungarn seine Aufgaben auch unabhängig ausführen kann, da im Washingtoner Vertrag auch festgelegt ist, dass jedes Land eine angemessene und starke militärische Kraft aufbauen muss, sagte der ungarische Verteidigungsminister Tibor Benkő. Nach Ansicht des Ministers könnten nicht nur die NATO, sondern auch die ungarischen Bürger berechtigt erwarten, dass die ungarischen Verteidigungskräfte über Fähigkeiten verfügen, die unseren Schutz garantieren. Tibor Benkő stimmte der Andeutung zu, dass viele von uns die NATO-Mitgliedschaft unseres Landes missverstanden haben, weil sie denken, dass Ungarn jetzt keine starke militärische Kraft braucht, weil es von einer starken Allianz geschützt wird. Der Minister wies darauf hin, dass die Stärke der NATO von den militärischen Fähigkeiten ihrer Mitgliedstaaten abhängt, die von allen Ländern verlangen, dass sie sich auf Frieden und Sicherheit konzentrieren. In seiner Festrede anlässlich der Einweihungszeremonie von Militäroffizieren am 20. August sagte Tibor Benkő, dass der Frieden zerbrechlich sei und geschützt werden müsse. Bernadette Szél tritt ab dem 15. September als Co-Präsident der ungarischen politischen Partei LMP und als Vorsitzende der LMP-Fraktion zurück. Dies wurde von hvg.hu von einem Parteimitglied bestätigt, das anonym bleiben wollte. Szél erklärte die Details in einem Interview mit der Zeitschrift Magyar Hang laut HVG. Der unmittelbare Grund für den Rücktritt von Szél war eine Reihe von Entscheidungen der Ethikkommission, in denen den Kandidaten der Partei schwere Geldstrafen auferlegt wurden, die sie als sehr ungerecht, unverdient und politisch inakzeptabel empfand. Szél sagte, dass eine politische Gemeinschaft ihre eigenen Leute nicht so behandeln sollte und dieses Verhalten in einer grünen Partei völlig inakzeptabel sei. Ich möchte nicht in einem System arbeiten, in dem diejenigen, die Verantwortung übernehmen, bestraft und diejenigen, die sie ablehnen, belohnt werden. Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli hat die Öffnung der Häfen der EU-Mitgliedstaaten gefordert und die 177 Asylsuchenden, die in Lampedusa 4 Tage lang in italienischen Gewässern warten mussten, deren Schiffe von der italienischen Regierung nicht anlaufen durften. Asylsuchende wurden von der italienischen Küstenwache in der Nähe von Malta von dem Schiff namens Di Chiotti übernommen, aber Malta akzeptierte sie auch nicht. Die italienischen Häfen blieben auch für Di Chiotti geschlossen. Danilo Toninelli, der Politiker der Fünf-Sterne-Bewegung, betonte, dass Italien wieder Leben gerettet habe, während Maltas Verhalten inakzeptabel sei und deshalb sollte die EU Sanktionen gegen sie verhängen. Auch der italienische Innenminister Matteo Salvini schloss sich dem Fall an. Europa entscheidet entweder, Italien ernsthaft zu helfen, oder wir müssen etwas tun, das letztendlich das Schmuggelgeschäft bricht. Das heißt, wir werden die Menschen auf dem Meer zu den libyschen Häfen zurückführen. Während die jüngste Umfrage zeigt, dass die Unterstützung der CDU vor den kommenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen zurückgegangen ist, schloss Parteisekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Zusammenarbeit mit der linksradikalen Partei Die Linke und der Anti-Einwanderungspartei AfD aus. Die größte Partei Deutschlands mit rund 14 Millionen Wählern und 426.000 Mitgliedern will den Schwerpunkt statt Desintegration auf Zusammenarbeit legen. Das ist die Botschaft dieses Beschlusses, der auf dem Treffen des von der Bundeskanzlerin geleiteten CDU-Vorstandes getroffen wurde, wonach neue politische Plattformen wie die konservative Wertunion die Merkels Politik kritisiert oder die liberale Zentralunion nicht offiziell als Partei anerkannt werden sollten. Obwohl ihre Existenz inzwischen etabliert ist, will die leitende Berliner Partei keine getrennten Organisationen, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer, die frühere Ministerpräsidentin des Saarlandes und derzeit Merkels rechte Hand, die später als Kandidatin für den Posten der Kanzlerin in Frage kommen könnte. Aus einem fahrenden Auto wurden Schüsse auf die US-Botschaft in Ankara abgefeuert. Einige der abgefeuerten Kugeln trafen ein Wachhaus, aber niemand wurde verletzt, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Habertürk und CNN Türk. Die Angreifer sind geflüchtet. Die Beziehungen zwischen Washington und Ankara sind in den letzten Wochen besonders angespannt, nachdem die USA Sanktionen gegen die Türkei verhängt haben, weil sie die Freilassung eines amerikanischen Pastors nicht genehmigt hatten. Andrew Brunson wurde nach einem gescheiterten Putschversuch im Jahre 2016 verhaftet und wird der Spionage und des Terrorismus angeklagt, was laut Washington lächerlich ist. Der Pastor hatte eine kleine protestantische Gemeinde in Izmir. Die Situation in der Türkei wird dadurch weiter verschärft, dass die türkische Lira seit Jahresbeginn mehr als 35% ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren hat und Washington die Türkei mit Zöllen bestrafte. Die iranische Aggression einzudämmen und alles dafür zu tun, Teheran zu hindern, eine Atomwaffe zu haben, sind immer noch die wichtigsten Probleme im Nahen Osten, sagte Benjamin Netanyahu, bevor er sich mit dem US-Sicherheitsberater John Bolton traf. Bolton sagte, dass die Frage der iranischen Atomwaffen und ballistischen Raketenprogramme auch für die Vereinigten Staaten wichtig sei. Er sagte auch, dass Israel und die Vereinigten Staaten in den letzten 6 Monaten große Herausforderungen meistern mussten.
Der israelische Minister für öffentliche Sicherheit lockerte die Voraussetzungen für die Erlangung einer Waffenerlaubnis für Bürger, die zuvor bei den israelischen Streitkräften gedient hatten. Die neuen von Gilad Erdan, dem Minister für öffentliche Sicherheit und strategische Angelegenheiten, am Montag unterzeichneten Kriterien erweitern den Kreis derjenigen, die eine Waffenerlaubnis erhalten können, und im Prinzip könnten mehr als 500.000 weitere israelische Zivilisten aus diesen Gründen Zugang zu Waffen erhalten. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit rechnet mit 30.000 neuen Anträgen zusätzlich zu den 124.000 Lizenzen, die bereits für 3 Jahre ausgestellt wurden. Erklärtes Ziel des Dekrets ist es, direkte Reaktionen auf Terroranschläge zu erleichtern, aber die Kriterien wurden wegen der damit verbundenen Gefahren kritisiert, da es Kriminellen den Zugang zu Waffen und Selbstmord erleichtern könnte. Die israelischen Behörden haben eine Untersuchung der jüngsten Beerdigung eines arabischen Terroristen in Israel eingeleitet, der am Freitag getötet wurde, als er versuchte, einen Grenzwächter in der Altstadt von Jerusalem zu erstechen. Der 31-jährige Ahmad Mohammed versuchte am Freitagnachmittag in der Nähe des Tempelberges stationierte Offiziere zu erstechen, die ihn erschossen und getötet hatten. Kein israelischer Soldat wurde bei dem Angriff verletzt. Mohammeds Familie und die Stadt al-Fam, wo er lebte, behaupteten später, er sei physisch und psychisch krank gewesen und hätte nicht getötet werden dürfen. Am Montag gab die Polizei Mohammeds Überreste an die Familie frei unter der Bedingung, dass sie sich an die Einschränkungen der Polizei bezüglich der Beerdigung von Terroristen hielten. Die Familie Mohammed stimmte dieser Bedingung zu, aber trotzdem beleuchtete am Montagabend ein Feuerwerk die Stadt wegen der Freude über den Erhalt von Mohammeds Leiche, und Hunderte von Menschen nahmen an der Beerdigung teil. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird uns eine Kaltfront erreichen, die an mehreren Orten Regenschauer und Stürme mit sich bringen wird. Im westlichen Teil des Landes wird der Nordwestwind und im östlichen Teil des Landes der Südwind stark zunehmen, wo die Temperatur um die 32 bis 34 Grad liegen wird, während am Fuß der Alpen am Nachmittag die Temperatur nur 22 und 24 Grad erreichen wird. Am Sonntag wird die Temperatur im westlichen Teil des Landes unter 20 Grad bleiben, aber im Osten sind mehr als 25 Grad zu erwarten. Regen, Regenschauer und hauptsächlich Gewitter sind im ganzen Land zu erwarten, besonders im Osten. Der Nordwestwind wird im Westen stürmisch sein. Am Montag wird die Temperatur auch im Osten deutlich sinken. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur Hetty TV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. La Hongrie doit adhérer à la culture occidentale à laquelle notre roi Saint-Étienne a lié notre destin, a dit le chef d'État János Áder dans son allocution prononcée à l'occasion de la fête du Nation 20 août. À la cérémonie de prestation de serment des officiers, le président de la République évoquait les pensées de Sándor Márai. La Hongrie ne pourrait vivre et survivre dans une nouvelle Europe que si la qualité est au centre de l'attention. Nous ne sommes pas en mesure d'être médiocres. La paix et la sécurité de notre pays ne pourront être maintenues qu'à travers la paix et la sécurité de l'Europe, a-t-il ajouté en s'adressant aux officiers. Saint-Étienne nous a donné un cœur hongrois et une conscience européenne. Notre premier roi avait été conscient que la paix est conditionnée par la préservation de la civilisation occidentale. Nous sommes membres de l'OTAN, mais il est très important que la Hongrie soit capable d'exécuter tout seul ses tâches. En effet, selon le traité de Washington, chaque pays est tenu d'entretenir une armée efficace et suffisamment importante, a déclaré le ministre de la Défense Tibor Benke. Selon le ministre, non seulement l'OTAN, mais les Hongrois peuvent attendre à juste titre que l'armée hongroise soit capable d'assurer une défense. Tibor Benke est d'accord avec l'idée que nombreux sont ceux qui ont mal interprété le fait que notre pays soit membre de l'OTAN en affirmant que la Hongrie n'a plus besoin d'une armée forte parce qu'elle est sous la protection d'une alliance puissante. Le ministre a attiré l'attention sur le fait que la force de l'OTAN provenait de la capacité militaire de chacun des pays membres, ce qui nécessitait que chaque pays soit particulièrement attentif à la préservation de la paix et de la sécurité. Dans son discours prononcé à la cérémonie de prestation de serment du 20 août, des officiers militaires
Timur-Benko a évoqué une paix fragile qui devait être protégée et défendue. Avec effet au 15 septembre, Bernadette Seel a démissionné du poste de coprésident de chef du groupe de LMP. Cette information a été confirmée sur le portail hvg.hu par un membre du parti qui a souhaité garder l'anonymat. Selon le AVG, Mme Seel a expliqué le détail dans son interview accordée à Modior Hong. La principale raison de la démission de Mme Seel est la série de décisions du comité d'éthique qui ont abouti aux graves sanctions infligées aux candidats du parti, qu'elle estime particulièrement injustes, indignes et politiquement inacceptables. Une communauté politique ne peut pas se comporter de cette façon avec ses membres et son comportement n'est surtout pas digne des Verts. Je ne souhaite pas travailler dans un système où le fait d'assumer ses responsabilités est sanctionné et le fait de le refuser est récompensé, a dit Mme Seel. Le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli, a invité les pays membres de l'Union européenne à ouvrir leurs ponts afin de répartir les 177 demandeurs d'asile bloqués depuis 4 jours près de Lampedusa dans les eaux italiennes, dont le bateau n'a pas été autorisé à débarquer par le gouvernement italien. Les réfugiés ont été recueillis par les gardes-côtes italiens sur le navire Diciotti à proximité de Malte, mais le gouvernement maltais a refusé de le prendre en charge. Les ports italiens sont également restés fermés pour la Diciotti. Le responsable politique du parti italien au pouvoir, mouvement 5 étoiles, Danilo Toninelli, a souligné sur les réseaux sociaux que l'Italie avait encore une fois sauvé des vies humaines, tandis que le comportement de Malte avait été inqualifiable, ce qui mériterait des sanctions de la part de l'Union européenne. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a également communiqué sur les réseaux sociaux sur cette question. Soit l'Europe décide sérieusement d'aider l'Italie, soit nous serons contraints de faire en sorte que le business de passeurs soit définitivement improductif en accompagnant des imports libyens les personnes secourues en mer. Alors que selon le sondage le plus récent avant les prochaines élections régionales en Bavière et en Hesse, le soutien de la CDU n'arrête pas de baisser. Le secrétaire général du parti, Annegret Kramp-Karrenbauer, a exclu la coopération avec Die Linke de la gauche radicale et de l'AfD anti-immigration. Le plus grand parti d'Allemagne, comptant environ 15 000 votants et 426 000 adhérents, souhaite mettre l'accent sur l'union plutôt que sur les points de discorde. C'est le message de la décision prise à la réunion des dirigeants de l'Union chrétienne-démocrate, dirigée par la chancelière Angela Merkel, selon laquelle les nouvelles plateformes telles que l'Union des valeurs conservatrices ou l'Union centrale libérale ne sont pas reconnues comme des partis officiels. Même si l'existence de ce mouvement est aujourd'hui devenu un fait, le premier parti de Berlin ne souhaite pas des organismes à part, a précisé le secrétaire général Annegret Kramp-Karrenbauer, ex-ministre-président de la SAR, le bras droit actuel de Mme Merkel, qui pourrait avoir ses chances dans l'avenir pour remplir la fonction de chancelier. Des coups de feu ont été tirés contre le bâtiment de l'ambassade américaine à Ankara depuis un véhicule en mouvement. Les impacts de balles ont touché une galerie de sécurité sans faire de victimes, ont rapporté les télévisions turques, Haberturk et CNN turc. Les assaillants ont pris la fuite. Au cours des dernières semaines, les relations entre Washington et Ankara sont devenues particulièrement tendues en raison des sanctions imposées par Washington contre la Turquie afin d'obtenir la libération d'un pasteur américain. En effet, l'Américain Andrew Brunson a été arrêté en 2016 après la tentative de coup de l'État ratée. Il est accusé d'espionnage et de terrorisme, ce qui est ridicule selon Washington. Le pasteur a dirigé une petite paroisse évangéliste à Izmir. La situation de la Turquie est aggravée par le fait que depuis le début de l'année, la lire turque a perdu 35% de sa valeur contre le dollar américain et que la Turquie est sanctionnée par Washington également par des taxes douanières supplémentaires. Au Moyen-Orient, il reste de la plus haute importance de faire reculer l'agression iranienne et de faire notre possible pour que Téhéran n'obtienne jamais d'armes nucléaires, a dit Benjamin Netanyahu avant de rencontrer le conseiller à la sécurité des États-Unis, John Bolton. M. Bolton a affirmé que les questions des armes nucléaires iraniennes et les programmes nucléaires et balistiques étant également importants pour les États-Unis. Il a mentionné qu'au cours des 6 derniers mois, Israël et les États-Unis avaient fait face à des défis considérables. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure a assoupli dans son arrêté les conditions d'éligibilité au port d'armes pour les vétérans des forces de défense israéliennes. Les nouveaux critères validés lundi par le ministre de la Sécurité intérieure et des Affaires stratégiques, Gilad Erdan, permettent d'élargir considérablement le nombre de personnes éligibles au port d'armes
et autorise théoriquement plus d'un demi-million de civils supplémentaires à demander un permis. Le ministère de la Sécurité intérieure s'attend toutefois à ce que seulement 35 000 personnes fassent une demande, en plus de 145 000 permis déjà délivrés pour 3 ans. L'objectif déclaré de l'arrêté est d'améliorer les réponses directes aux attaques terroristes, alors que selon les critiques, il implique des dangers parce qu'il peut faciliter l'accès des criminels aux armes ainsi que les actes suicidaires. Les autorités israéliennes ont ouvert une enquête en lien avec l'enterrement récent d'un terroriste israélo-arabe qui avait été tué vendredi dernier lorsqu'il tentait de tuer à l'arme blanche un garde-frontière dans la vieille ville de Jérusalem. Vendredi après-midi, à proximité du mont du Temple, Ahmad Mahamid, âgé de 31 ans, a tenté de tuer au couteau des officiers en service qui l'ont abattu. Aucun soldat israélien n'a été blessé au cours de l'attaque. Plus tard, la famille de M. Mahamid ainsi que les dirigeants de ses villes natales, el Fahem, ont affirmé que l'homme avait souffert d'une maladie mentale et qu'il n'aurait pas fallu le tuer. Lundi, la police a restitué le corps de M. Mahamid à sa famille sous réserve que les proches respectent les restrictions de la police relatives à l'enterrement des terroristes. La famille Mahamid a accepté les conditions de la police israélienne, mais malgré leurs promesses lundi soir, la ville était éclairée par les lumières d'un feu d'artifice pour fêter la restitution du corps et plusieurs centaines de personnes ont participé à l'enterrement. Et finalement, les météos, samedi, une vague de froid attendra notre pays et apportera des averses et des orages dans plusieurs régions. En Transdanubie, le vent du nord-ouest se lèvera, tandis qu'à l'est, un vent de sud modéré dominera. L'après-midi, dans cette dernière région, il fera encore 32 à 34 degrés, mais dans la région de Olpokoya, il ne fera que 22 à 24 degrés. Dimanche, dans plusieurs communes de la Transdanubie, les températures n'atteindront même pas le 20 degrés. À l'est, les thermomètres afficheront des températures supérieures à 25 degrés. Beaucoup de pluie, d'averses et d'orages sont prévus principalement à l'est. Le vent du nord-est sera fort et orageux en Transdanubie. Lundi, les températures diminueront considérablement également à l'est. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou broyerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite un bon week-end.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文学院。在8月20日的节日演讲中，匈牙利总统阿德里亚诺斯表示，匈牙利必须接受西方文化，这是自匈牙利开国国王圣伊斯特万以来就与我们的命运紧紧相连的。在这场军官就职典礼上，匈牙利总统追忆了匈牙利文坛瑰宝马瑞山多曾说过的话。只有在新欧洲，匈牙利才能繁荣昌盛。如果它坚持发展品质，就绝不会流于平庸。这位元首告诉士兵们只有欧洲的和平与安全，才能确保我国的和平与安全。匈牙利从圣伊斯特万那里得到了一颗心和欧洲的良知。我们的开国国王知道，保卫希望文明是维持和平的先决条件。国防部长蒂博尔本克表示，虽然我们是北约成员国，但匈牙利独立完成自身任务非常重要，因为华盛顿条约还规定，各成员国都需要建立一支足够强大的军事力量。国防部长表示，北约和匈牙利人民都可以期待匈牙利国防军拥有安全保卫的能力。蒂博尔本克同意这样的意见，即我们许多人对我国的北约成员国资格有所误解，他们以为现在匈牙利不需要强大的军事力量，因为它受到强大联盟的保护。国防部长提醒人们注意这样一个事实：北约的力量取决于成员国的军事能力，这就要求所有成员国都对抗和平和安全。在8月20日军官就职典礼上发表的节日演讲中，蒂博尔本克指出，和平是一种微妙的现象，理应受到保护。Bernadette Seel 将于9月15日辞去匈牙利绿党联席主席和绿党议会党团领袖职务。一名要求匿名的党员向匈牙利时代新闻门户网站hvg.hu 证实了这一消息。
据该网站报道，在接受杂志《Magyar Hang》的采访中 ，Sale 解释了细节。Sale 辞职的直接原因是绿党道德委员会对本党候选人实施重罚的一系列决定。他认为这非常不公正、不恰当，在政治上也不可行。Sale 称一个政治团体不应该这样对待自己人。承担责任会受到惩罚，违背责任反而受到奖励。绿党的这种行为是完全不可接受的。我不想在这样的制度下工作。意大利交通部长丹尼洛·多尼内利呼吁开放欧盟成员国港后，分配已经滞留朗佩杜萨意大利属于斯坦的177名寻求庇护者。意大利政府不允许其船只停泊。寻求庇护者被马耳他附近的意大利海岸警卫队17号巡逻接管，而马耳他并未接受他们。意大利港口依然对17号保持关闭。选为无性运动党政治家的托尼纳里强调，意大利再次完全声明，而马耳他的行为是不能接受的，欧盟应因此对其实施制裁。意大利内政部长马特奥·萨尔维尼也加入这对此案的讨论。欧洲可选择决定认真帮助意大利，否则我们将不得不采取一些最后做事的措施。这意味着我们将把在海上发现的人送回利比亚港口。最新调查显示，在德国巴伐利亚州和赫森州选举即将举行之际，基民盟支持率正在下滑，而该党书记Annegret Kramp-Karrenbauer 却排除了与激进的左翼党林克和反移民政党另类选择党的合作。作为德国最大的党派，基民盟共有约1400万选民和42万6千名党员，他们希望把重点放在合作，而不是切题上。这是在总理默克尔领导的基督教民主联盟主持的会议上做出的决定。根据这一决定，新的政治平台如批评默克尔政治纲领的保守派 Red Union 或自由派中央联盟都将不会成为得到正式承认的党派。虽然目前他们的存在也是继承事实但领先的柏林政党并不希望有独立的组织。12州前州长Annegret Kramp-Karrenbauer如是表示，目前他是默克尔的左膀右臂，随后有可能会成为德国总理候选人。美国驻安卡拉大使馆一辆行驶中的汽车遭遇轻量机，据土耳其新闻电视台哈贝尔图和 CNN 报道，一些子弹击中了一个岗亭，但没有人受伤。袭击者逃离现场。在美国对土耳其实施制裁，要求其释放一名美国牧师之后，华盛顿与安卡拉之间的关系最近几周变得格外紧张。2016年土耳其政变失败后，美国牧师 Andrew Bronson 被捕，并被指控从事间谍活动和恐怖主义活动。华盛顿称这是荒谬的。这名牧师曾主持伊兹密尔的一个小型新教教会。今年迄今，土耳其里拉对美元一小错逾35%，而华盛顿以关税惩罚土耳其，这加剧了土耳其局势的恶化。在会见美国安全顾问 John Bolton 之前，以色列总理内塔尼亚胡表示，这伊朗的侵略并尽一切努力阻止的海狼拥有核武器仍然是中东的当务之急。博尔顿称，对美国而言，伊朗核武器和弹道导弹计划问题也很重要。他还表示，过去6个月，以色列和美国经受了巨大的挑战。以色列公共安全部部长放宽了曾在以色列国防军服役的公民获得武器许可证的要求。公共安全与战略事务部部长 Gilad Erdan 周一签署新标准，即显著扩大了允许拥有武器人员的范围。原则上，另外超过50万以色列平民将可以要求使用枪支。除已发放3年的14万个许可证之外，以色列公共安全部长指望得到3万个新申请。宣布新命令的目的是加强对恐怖主义袭击的直接应对，但又有其所涉及的风险而受到批评，因为这会使犯罪分子更容易获得轻武器，也让自杀更加容易。以色列当局对最近安葬的一名以色列阿拉伯恐怖分子进行了调查。该名恐怖分子周五在耶路撒冷老城试图刺伤一名边防警卫时被击毙。
周五下午，31岁的阿罕马哈密持毒行刺驻扎在圣殿山附近的军官，随后开枪将其击毙。袭击中没有以色列士兵受伤。随后，穆罕默德的家人和他所居住的尔法罕市场长大患有精神疾病，不应被杀害。周一，警察将穆罕默德的遗体交给其家人，条件是他们遵守警察对恐怖分子葬礼的限制条件。穆罕默德家族同意了这一条件，尽管做出这样的承诺。周一晚，烟花仍然照亮了这座城市，标志着穆罕默德的身体恢复喜悦，有数百人身价的葬礼。那周六，一个冷锋将抵达我国，为部分地区带来阵雨和暴风雨。我国西部地区由西北风，东部地区南风将加强，气温将在32到34度左右。午后，阿尔卑斯山路气温将降至22到24度。周日，我国西部地区气温将降至20度以下，但东部地区气温仍在25度以上。预计广东各地均有降雨、阵雨和雷暴，尤其是东部地区。北方和西北风将使匈牙利西部地区风雨较佳，周一东部地区气温也将大幅下降。更多的新闻请关注我们的网站 hettytv.com 还是 wordpress.com。非常感谢和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. הונגריה חייבת להחזיק בתרבות המערבית שהמלך הקדוש סטיבן הביא להונגרים, אמר יאנוש עדה, נשיא הונגריה בנאומו החגיגי לרגל ה-20 באוגוסט. נשיא הונגריה נזכר בדבריו של שאן דולמרי בטקס חניקת קצינים. הונגריה יכולה לשגשג ולהישאר באירופה החדשה, רק אם היא עומדת על איכות, אי אפשר להיות בינוניים. ראש המדינה אמר לחיילים כי השלום והביטחון יכולים להיות מובטחים רק באירופה שלווה. הונגריה קיבלה לב ומצפון אירופי מסטיבן הקדוש, המלך הראשון שלנו שידע ששימור הציוויליזציה המערבית הוא תנאי מוקדם לשמירה על השלום. אנחנו חברים בנאטו, אבל חשוב מאוד שהונגריה תוכל לבצע את המשימות שלה באופן עצמאי, שכן אמנת וושינגטון קובעת כי כל מדינה צריכה לבנות כוח צבאי הולם רב עוצמה, אמר שר הביטחון טיבוד בנקו. לדברי השר, לא רק נאטו, אלא גם ההונגרים יכולים לצפות כי לכוחות ההגנה ההונגרים יהיו יכולות שיבטיחו הגנה. טיבוד בנקו מסכים שרבים מאיתנו לא הבינו את חברות נאטו, כי הם חושבים שהייתה הונגריה אינה זקוקה לכוח צבאי חזק, משום שהיא מגנת על ידי ברית חזקה. השר הפנה את תשומת הלב לכך שכוח נאטו תלוי ביכולות הצבאיות של המדינות החברות בו, דבר שדורש שכל המדינות יתמקדו בשלום וביטחון. בנאום החגיגי שלו בטקס חניקת קציני הצבא ב-20 באוגוסט אמר טיבוד בנקו כי השלום הוא תופעה עדינה ויש להגן עליה. ברנדט סיל התפטרה מתפקידה כנשיאה השותפה של המפלגה הליברלית ההונגרית LMP וכמנהיגת הקבוצה הפרלמנטרית של LMP נכון ל-15 בספטמבר. הדבר אושר על ידי ה-VG על ידי חבר המפלגה המבקש להישאר בעילום שם. סיל הסבירה את הפרטים בריאיון שהעניקה למגזין מודיאל הונג על פי ה-VG. הסיבה הישירה להתפטרותה של סיל הייתה שורה של החלטות של ועדת האתיקה שבה הוטלו קנסות חמורים על מועמדים של המפלגה, דבר שהיא מצאה לא צודק, בלתי ראוי ולא בר קיימא מבחינה פוליטית. סיל אמרה כי קהילה פוליטית לא צריכה להתייחס אל אנשים בצורה כזו, והתנהגות זו במפלגה הירוקה היא בלתי מתקבלת על הדעת. אני לא רוצה לעבוד במערכת שבה נטילת אחריות נענשת והתחמקות מהאחריות מתגמלת, אמרה סיל. שר התחבורה האיטלקי דנילו טונינלי קרא לפתיחת הנמלים של המדינות החברות באיחוד האירופי על מנת לחלק את 177 מבקשי המקלט שהמתינו בלמפדוסה במשך 4 ימים במים הטריטוריאליים האיטלקיים שאונייתם אינה מורשית לעגון על ידי ממשלת איטליה. מבקשי המקלט נאספו על ידי האונייה בשם דיצ'וטי על ידי משמר החופים האיטלקי ליד מלטה, אך גם מלטה לא קיבלה אותם. הנמלים האיטלקיים נותרו סגורים גם כן. דנילו טונינלי, הפוליטיקאי של תנועת 5 הכוכבים, הדגיש ברשתות החברתיות כי איטליה שוב הצילה חיים, בעוד התנהגותה של מלטה הייתה בלתי מתקבלת על הדעת, ולכן על האיחוד האירופי להטיל עליהם סנקציות. גם שר הפנים האיטלקי מתאו סלוניני הוסיף או שאירופה תחליט ברצינות לסייע לאיטליה, או שנצטרך לעשות מה שיביא בסופו של דבר לשבר עסקי ההברחות, כלומר נלווה את האנשים שנמצא בים לנמלי לוב. בעוד הסקר האחרון מראה כי התמיכה של סידי ולפני הבחירות המחוזיות הקרובות בבוואריה ובהסן נמצאת בירידה,
מזכירת המפלגה אנה גרט קרם קרנבאואר שללה את אפשרות שיתוף הפעולה עם מפלגת השמאל הרדיקלי די לינקה והמפלגה הנוגדת את ההגירה AFD. במקום להתפורר, המפלגה הגדולה ביותר בגרמניה עם כ-14 מיליון מצביעים ו-426,000 חברים רוצה לשים את הדגש על שיתוף הפעולה. זהו המסר של ההחלטה שהתקבלה בישיבת המנהיגות של האיגוד הדמוקרטי הנוצרי בראשות הקנצלרית אנגלה מרקל. לפי הפלטפורמות פוליטיות חדשות כמו ורט יוניון השמרנית שמבקרת את הפוליטיקה של מרקל, או האיחוד המרכזי הליברלי אינן מוכרות רשמית כמפלגות. אף כי קיומם כבר הפך למציאות, המפלגה המובילה בברלין אינה רוצה ארגונים נפרדים, אמרה אנה גרט קרם קרנבאואר, ראשת רשות הממשלה לשעבר של סארלנד, כיום יד ימינה של מרקל, שיכולה להפוך למועמדת למשרד הקנצלר. יריות נורו ממכונית נוסעת לשגרירות ארצות הברית באנקרה, חלק מהכדורים פגעו בבודקה של השומר, אך איש לא נפצע, דיווחה הטלוויזיה הטורקית הברטורק ו-CNN טורקיה. התוקפים נמלטו מהמקום, היחסים בין וושינגטון לאנקרה נהיו מתוחים במיוחד בשבועות האחרונים, לאחר שארצות הברית הטילה סנקציות על טורקיה, על מנת לדרוש שחרורו של כומר אמריקאי. אנדרו ברונסון נעצר לאחר ניסיון כושל לפוטש ב-2016, הואשם בריגול ובטרור, לדברי וושינגטון האשמות מגוחכות. הכומר הוביל קהילה פרוטסטנטית קטנה באזמיר. המצב בטורקיה מחריף בשל העובדה שהלירה הטורקית איבדה יותר מ-35% מערכה מול הדולר מאז תחילת השנה, ווושינגטון הענישה את טורקיה במכסים. על מנת לרסן את התוקפנות האיראנית ולעשות כל מאמץ למנוע את התחמשותה של איראן בנשק גרעיני, אלה עדיין הנושאים החשובים ביותר במזרח התיכון, אמר בנימין נתניהו לפני שנפגש עם ג'ון בולטון, היועץ הביטחוני האמריקני. בולטון אמר כי נושא הנשק הגרעיני האיראני ותוכניות הטילים הבליסטיים חשובים גם לארצות הברית. הוא גם אמר כי ישראל וארצות הברית עמדו בפני אתגרים גדולים במהלך 6 החודשים האחרונים. השר לביטחון פנים הרפה את הדרישות לקבלת היתר לשמירת נשק לאזרחים ששירתו בצה"ל. הקריטריונים החדשים שנחתמו על ידי גלעד ארדן, השר לביטחון פנים ונושאים אסטרטגיים ביום שני, מרחיבים באופן משמעותי את כמות האנשים שמותר להם להחזיק בנשק באופן עקרוני. לפיכך יותר מ500,000 אזרחים ישראלים נוספים יכולים להגיש בקשה לשאת נשק. המשרד לביטחון פנים מקווה ל30,000 בקשות חדשות, בנוסף ל140,000 רישיונות שכבר הונפקו ב3 שנים האחרונות. מטרתו המוצהרת של הצו היא לשפר את התגובות הישירות להתקפות טרור, אך נמתחה ביקורת עליו בגלל הסכנה הכרוכה בדבר, שכן היא עלולה להקל על גישתם של מחבלים לנשק ולפיגועי התאבדות. הרשויות הישראליות פתחו בחקירה בנוגע לקבורתו לאחרונה של מחבל ערבי ישראלי שנהרג ביום שישי בעת שניסה לדקור שומר גבול בעיר העתיקה בירושלים. אחמד מחמיד בן ה-31 ניסה לדקור קצינים שהוצאו ליד הר הבית ביום שישי אחר הצהריים, שירו בו והרגו אותו. בפיגוע לא נפצעו חיילים ישראלים. משפחתו של מחמיד והעיר אום אל-פחם שבה התגורר טענו מאוחר יותר כי הוא חולה נפש ולא היה צריך להיהרג. ביום שני שחררה המשטרה את שרידי מחמיד למשפחה בתנאי שיצייתו להגבלות המשטרה בנוגע להלוויה. משפחת מחמיד הסכימה לתנאים, אבל למרות ההבטחה ביום שני בלילה הזיקוקים העירו את העיר כסמל לשמחה עקב החזרת גופו של מחמיד, ומאות אנשים השתתפו בלוויה. ולמזג האוויר ביום שבת חזית קרה תגיע להונגריה שתגרום לגשם וסערות בכמה מקומות. בחלק המערבי הרוח הצפון מערבית, בעוד החלק המזרחי של המדינה הרוח הדרומית תתחזק, שם הטמפרטורות יהיו סביב 32 עד 34 מעלות, ויהיו לרגלי הערים הטמפרטורות תהיינה בין 22 ל-24 מעלות. ביום ראשון בחלק המערבי של המדינה הטמפרטורות ירדו מתחת ל-20 מעלות, אבל במזרח ניתן לצפות ליותר מ-25. גשם ובעיקר סופות רעמים צפויים בכל רחבי הונגריה, אבל בעיקר במזרח. רוח צפון מערבית תהיה סוערת בחלק המערבי של המדינה. ביום שני הטמפרטורות ירדו משמעותית גם בחלק המזרחי של הונגריה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-boyerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום.